कदाचित कालंदी तट विपिन संगीत करब मुदा भीरी नारी वदन कमल स्वाद मधुप रमा शंभुर्ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे जय जगन्नाथ। पुरी रे बहुत मठ अच्छी मठरे महंत माने रुहती महंत मानकर मध्य गुमास्ता बहुत अच्छा सबू गुमास्ता माने तांकर मठर जो जमी बाड़ी सब लगी खंडपड़ा नयागढ़ दशपल्ला डेलांग खोर्धा से माने धान चाउल आदाय करने जाती शगड़ से तो गाड़ी नाला शगड़ गाड़ी में बलद जोड़ी से माने जाती किए धान दिए किए चाउल दिए किए धान बिकिक पैसा दिए एमती गोटे मठर गुमास्ता जाइछन्ति खंडपड़ा धान आदाय करने धान आदाय करने समय गोटे गाँव मुखिया कहले आ गुमास्ता महास ये गाँव रे पिलाटी अनाथ हो बुलूची बापा माँ कहीं ना ये पिलाटी के तुम नहीं जातनी तुम मठरे बोलवाक करता रहता जहाँ कम कहले कर दी ओली दी मुठा खाइबा पाता एठी खाइबा पाऊनी किए केत दौची किए केत न दौची पिलाटी बड़ा हैरान हो गाँ दाण्ड बुलूची गुमास्ता महाशय कहले हाँ ठीक अच्छे मुझे गला बेलू से पिलाटी की नहीं जी गुमास्ता महाशय आसला बेले पिलाटी को नहीं आसिले आसी मठरे महंत महाशय को कहले महंत महाशय से गाँव में धान आदाय कला बेले मत मुखिया कही पिलाटी देते कहले बोलहाक कर दी ओली दी मुठा खाइब महंत महाशय कहले हाँ पिलाटी डाके पिलाटी महंत महाशय पाखक गला महंत महाशय कहले अरे पिला तू कौन कम कर ना मत कि भिड़ लगे मत जहाँ कम दब मुझ सब करी कौन कम तुम कहून मु सब करी ना हाँ करू जे तू कौन पारिश्रमिक नेबू कहून ना पारिश्रमिक मोर कौन मोर तो बापा माँ कही ना मु तो छेउंड पिलाटीए मत कहले दी ओली खाइबा दब 5 पा चाउलर भात मुझे खाइबी 5 पा चाउलर भात राति ओली खाइबी दी ओली खाइबी महंत महाशय हसीदेले कहले एड़िके छोटिया पिला 5 पा चाउलर भात खाइब मन मन भाविले बोले हाँ हाँ ठीक अच्छे तोते जहाँ कम कहब तू करदेबू तोर 5 पा चाउलर भात खाइबू आ सबुदिन ठीक से हुए 5 पा चाउल तापाई रंधा जाए समस्त रंधा जाए ता भी 5 पा चाउल पड़े सी 5 पा चाउलर भात खाए राति ओली 5 पा चाउलर भात खाए एमती एकादशी दिन आसला एकादशी दिन मठरे रोषेई निषेध सबू महंत माने महंत गुमास्ता माने जिते अंतेवासी अच्छा समस्ते फलमूल खाई रुहति से महंत महाशय पिलाटी डाकिले आउ तू तो आज आमर मठरे रोषेई हेनी तू कौन से फलमूल खाई रही पिलाटी से कहे नाई नाई भात न खाइले मोर गतर चलनी मु फलमूल कौन मुझे जानी मु 5 पा चाउलर भात खाइबा कथा खाइबी महंत महाशय कहले हाँ ठीक अच्छे तेज आउ मठरे तो रोषेई हेनी तू 5 पा चाउल नहीं जाऊ तोटारे तोर रांधिक खाईदेबू पिलाटी से कला 5 पा चाउल नहीं गला मठ तोटा को गला तोटारे भात रांधिला महंत महाशय कहले हे शुणु आउ तू रांधि सारापर आमर ये जहाँ रंधा जाए जगन्नाथ को समर्पण करा जाए तू रांधि सारा जगन्नाथ को समर्पण कर खाइबू पिलाटी कहले हाँ हाँ ठीक अच्छे मु रांधि सारे जगन्नाथ को समर्पण करी पिलाटी जानी जगन्नाथ किए निरीह निष्पाप पिलाटी सी जानी सी 5 पा चाउल नहीं तोटारे रांधिला एवं महंत महाशय कहते जगन्नाथ को समर्पण कर कहला हे जगन्नाथ किए कौटी अच्छा जगन्नाथ आस मत भोक कला मु खाइबी महंत महाशय कहते तुमको समर्पण कले मु खाइबी तेणुक तुम शीघ्र आस जगन्नाथ आउ रतन सिंहासन कौ बसवे निष्पाप हृदय डाकुची सी सांगे सांगे तोटा को चली आसिले आसी बसी पड़े हाउ बाड़े मु खाइबी कहला कौन तुम खाइब मत महंत महाशय कहते खाली समर्पण करदेवी खाइया को नहीं मो तो 5 पा चाउल मत अंटबनी तुमको कौन खाइया देवी हाउ हाउ जदि आसीच बस 2 खंड पत्र तोटारू काटी आणला जगन्नाथ को अधे भात निजे अधे भात बाढ़ला खाइला कहला हाउ आज अधपाटा भात खाई था आर एकादशी दिन मु तुम 5 पा चाउल अधिक आनी तुम से दिन संपूर्ण पेट पूरा खाइक जीव जगन्नाथ टी हसीदे चलीगले पिलाटी आसला पिलाटी महंत महाशय कहला आ महाशय आपण तो मत कहते जगन्नाथ को समर्पण करदेवा सी तो आसी कौन सीधा बसिले कहले मुझे खाइबी आ मत तो 5 पा चाउल देते सी खाइले अधा मु खाइले अधा मो पेट आज पूरीनी हाँ मुझे कि आर एकादशी दिन तुम मत आउ 5 पा चाउल दब अधिका हेले से जगन्नाथ आसिले खाइबे महंत महाशय टे व्यस्त थे
କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଆର ଏକାଦଶୀ ଦିନ 5 ପା ଚାଉଳ, ତୋର 5 ପା ତାଙ୍କର 5 ପା ନେଇଯିବୁ। ସେ ଠିକ୍ ପୁଣି 15 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଦଶୀ ଆସିଲା, ପିଲାଟି 10 ପା ଚାଉଳ ନେଇକରି ତୋଟାକୁ ଗଲା। 10 ପା ଚାଉଳ ରୋଷେଇ କଲା। ରୋଷେଇ କରି ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ଯେମିତି ଡାକେ ତାର ନିଷ୍ପାପ ସରଳ ହୃଦୟଟିଏ, କିଛି ଜାଣିନି ଡାକିଦେଲା। କେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୀଘ୍ର ଆସ, ମୋତେ ଭୋକ କଲାଣି। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିକରି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ କ'ଣ ଆର ଏକାଦଶୀ ଦିନ ପଳେଇଥିଲ, ପୁଣି ଏ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ପଳାଉଛ, କୁଆଡ଼େ ତୁମେ ଯାଉଛ? ନା ମୋର ଭକ୍ତଟିଏ ତୋଟାରେ ମୋତେ ଭାତ ରାନ୍ଧି ଡାକୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ନା ହଉ ହଉ, ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଯିବି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜବରଦସ୍ତି ହେଇ ଆସିଲେ। ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲା, କହିଲା ହେ ଭଲ ଲୋକ ତମେ, ଆର ପାଳି ଦିନ ଦେଇଥିଲି ଏକୁଟିଆ ଖାଇଥିଲ, ମାଗଣା ଖାଇଲ ବୋଲି ପୁଣି ଏପାଳି ଗୋଟେ ମାଇପି ଲୋକକୁ ଧରିକିରି ଆସିଛ। ଆଉ ଭଲ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଅଣ୍ଟିବ? ମୁଁ ତ ତମରି ପାଇଁ 5 ପା ଚାଉଳ ରାନ୍ଧିଛି, ମୋର 5 ପା ଚାଉଳ। ହଉ ହଉ, ଯଦି ଆସିଛ 2 ଜଣ ବସ, ମୋ 5 ପା ଚାଉଳ ଭାତ ମୁଁ ଖାଇବି, ଆଉ 5 ପା ଚାଉଳ ଯାହା ରହିଲା ତୁମେ 2 ଜଣ ଭାଗ କରି ଖାଇବ। ମୁଁ ବାଢ଼ି ଦେଉଛି। 3ଟା କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଣିଲା, ତାର ନିଜର 5 ପା ଚାଉଳ ଭାତ ନେଇଗଲା, ଆଉ ଅଧାକା ଭାତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖୁସିରେ ଖାଇ ଆନନ୍ଦରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ପଳେଇଲେ। ପିଲାଟି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆସେ ମହନ୍ତ ମହାଶୟଙ୍କୁ କହିଲା, ଭଲ ମହନ୍ତ ମହାଶୟ, ଆଜି ମୋତେ କହିଲ ମୁଁ 10 ପା ଚାଉଳ ନେଇଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଲେ ତ ଖାଇଲେ, ପୁଣି ଆଜି ଗୋଟେ ମାଇପି ଲୋକକୁ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ପୁଣି କହିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି। ପୁଣି ସେଇ ଚାଉଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧା ଅଧା କରି ଦେଲି। ଆଉ ଆର ଏକାଦଶୀ ଦିନ ତମେ ମୋତେ ଆଉ 5 ପା ଚାଉଳ ଦେବ, ହେଲେ ମୁଁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ହେବ। ମହନ୍ତ ମହାଶୟ କହିଲେ, ହସିଦେଲେ। କ'ଣ ପିଲାଟି ଏମିତି କହୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସତ ନା ମିଛ, କି ନିଜେ ସବୁ ଖାଉଛି ନା କାହାକୁ ଦେଉଛି, ତାଙ୍କର ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲା। ମହନ୍ତ ମହାଶୟ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଆର ଏକାଦଶୀ ଦିନ ତୋର 3 ଜଣଙ୍କ ମାପରେ ଚାଉଳ ତୋର ନେଇଯିବୁ, ଯେତିକି ଦରକାର। ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ିଲା। ପିଲାଟି ସେମିତି ମାପିକିରି 5 ପା 5 ପା 5 ପା ଚାଉଳ ନେଇକରି ତୋଟାକୁ ଗଲା। ମହନ୍ତ ମହାଶୟଙ୍କ ମନରେ ତ କୌତୂହଳ ଜାତ ହେଇଛି, ପିଲାଟି କ'ଣ କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାକୁ ନ ଜଣେଇ ସେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଗଲେ। ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଇ ଗୋଟେ ଗଛ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ପିଲାଟି ରୋଷେଇ କଲା। ସେମିତି ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ସେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଲା, କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ କେଉଁଠି ଅଛ, ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଏତେ ଭୋକ କଲାଣି ମୋତେ, ମୁଁ ରହିପାରୁନି, ତମେ ଆସିଲ ଶୀଘ୍ର। ପ୍ରକୃତ ଆସିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ବଳଭଦ୍ର କହିଲେ, କ'ଣ ଆର ଏକାଦଶୀ ଦିନ ପଳେଇଲ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ମୋତେ କହୁନ? ନା ଆମେ ତୋଟାରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଆମର ଡାକୁଛି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଠି ଟିକେ ଖାଇକିରି ଆସିବୁ। ନା ମୁଁ ବି ଯିବି କହି ବଳଭଦ୍ର ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲେ। ସେ 3 ହେଇଗଲେ। ସେ 3 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ସେଇଠି 5 ପା, ସେଇଠି ସେ ପିଲାଟି କହୁଛି, କ'ଣ ଆରଥର 2 ଜଣ ଆସିଥିଲ, ଏଥର ପୁଣି 3 ଜଣ ଆସିଛ, ମୁଁ ତ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାତ ରାନ୍ଧିଛି, ଆଉ ତୁମକୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ କେମିତି ଦେବି? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ 3 ଜଣ ଆସିଛ, ମୁଁ ମୋ ଭାତ ନେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଯେତିକି ଭାତ ରହିଲା ତୁମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ପିଲାଟି ନିଜେ ଭାତ ବାଢ଼ି ନେଲା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କଦଳୀପତ୍ରରେ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାତ ବାଢ଼ିଦେଲା। ସେଇଠି ମଠ ମହନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମହନ୍ତ ମହାଶୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ନିଷ୍ପାପ ହୃଦୟ ବାଳକଟି ପାଖରେ, ଏବଂ ସେଇ ବାଢ଼ିଥିବା ଭାତକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କର ଆଉ ଆଖିରେ ଲୁହ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅନ୍ନକୁ ଭକ୍ଷଣ କଲେ। ଭକ୍ଷଣ କରି ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଗଲେ। ସେଇଠି ମହନ୍ତ ମହାଶୟ ଆସି 5 ପାର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟି 5 ପା ଚାଉଳର ଭାତ ଖାଏ ବୋଲି ମଠରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଖୁସିରେ ଡାକନ୍ତି 5 ପା ବୋଲି। ସେଇଠି ମହନ୍ତ ମହାଶୟ 5 ପାର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ, 5 ପା ତୁ ଧନ୍ୟ 5 ପା, ମୁଁ ତୋ ଲାଗି ଆଜି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲି। ମୁଁ ଏତେ ତପସ୍ୟା, ଏତେ ଧ୍ୟାନ କରିଛି, ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏତେ ତପସ୍ୟା, ଏତେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏଇ ଟିକକ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତୋର ଏଇ ନିଷ୍ପାପ ସରଳ ହୃଦୟଟି କିଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠି ତୋଟାରେ ଠିଆ କରାଇଦେଲା। ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ ମୋ ଏଇ ଚର୍ମ ନେତ୍ରରେ ଦେଖି ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲି 5 ପା କହି ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମଠରେ ସେ ମହନ୍ତ ରହୁଥିଲେ, ସେଇ ମହନ୍ତ ସେଇ ପିଲାଟିର ନାଁ 5 ପା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ମଠର ନାଁ ମଧ୍ୟ 5 ପା ବୋଲି ରଖିଲେ। ମଠର ନାଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ 5 ପା ମଠ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଷ୍ପାପ ହୃଦୟଟିଏ ଭକ୍ତିରେ ଡାକିଦେଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଭାବଭକ୍ତିର ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।